So yun nga guys, no, meron na tayong panibagong pasahero, no, dito sa Greenwoods. Tara, pick up natin siya. Pick up lang, pick up. Kay Ma'am 772 Sherwood. Kaya tara, let's go. Yes, ma'am. Pangalan nila, ma'am, Angelica. Yes, ma'am, Angelica. Sirado pa pala yung gate yan, ma'am. No? Buti sinabi niyo po. Yung pin. Oo nga, ma'am. Ano ba to si map? Ay, hindi updated. Tara, ma'am. Oo nga, ma'am. Naka ano na yan, ma'am. Customize repaint. Okay, let's go. Naka-vlog ako, okay lang. Ay, mo sa vlog ko, ma'am. Hi! Let's go. Holiday ngayon, ma'am. Walang traffic. Buti hindi kayo nahirapan mag-book. Hindi naman. Kasi nga, ma'am, kakadrop ko lang dyan eh. So, oo, kaya mabilis kita na pick up. Oo. Kasi kakadrop ko lang. Kasi minsan, di ba, nandun na yung sa labas galing yung mga riders. Itong gate kasi sirado, no? Kaya dito tayo. Oo, okay. Ako nga, dyan ako tinuro eh. Kaya umiikot ako. Tara, let's go. Bye.